So we will now talk about why feedback is so hard. पहिला चाहिँ मैले अघि पनि मैले भनिसकेको छु कि we'll focus on receiving feedback more than giving, because giving is, the giver is not always in charge. So receiving feedback and the tools, what tools can we use? So why is it so hard? First मा चाहिँ identity. हामीले एकदमै सानो हो तर frequently mistake गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि we cannot differentiate our behavior and capability for identity. So म किताब पढ्दाखेरि एकदमै स्लो पढ्छु, कसैले फिडब्याक दियो कि you're a very slow reader. मैले चाहिँ दिमागमा, if I take it as I am a slow reader, that's my identity, then it becomes really hard to take that feedback. It becomes emotional. But if you think of it accurately, यो गलत पनि हैन, as a skill that you can improve, as a capability that you can build, then it becomes easier. You're not being attacked. It's easier to see that it's not you that is being attacked. You're just getting a feedback on your behavior or your capability. यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि, if you think I am a slow reader, it almost feels like it's unchangeable. This is who I am. You're not good at communication. I'm a bad communicator. Right? But if you think of it as a behavior or capability, it's easier to see that it can change. Right? And logically, if you break it down, it's very easy to see. So as soon as you turn that switch, it is possible to look at the possibilities. Okay, makes sense? The other is confidence. हाम्रो कन्फिडेन्समा पनि धेरै हर्ट हुन्छ. सो मैले चाहिँ फिडब्याक पाएँ कि आई एम नट गुड एट प्रेजेन्टेसन, इट क्यान हर्ट माई कन्फिडेन्स. भोलिदेखि म यो गर्छु गर्दिनँ, सायद यो मेरो लागि होइन भन्ने किसिमको फिलिङ्सहरू आउन एकदमै नेचुरल हो कि. अनि यो चाहिँ I've had a very personal experience as well. मैले चाहिँ जुन बेला चाहिँ टिम बिल्डिङ स्टार्ट गरेको थिएँ, टिम बिल्डिङ फेसिलिटेटर पनि हो म लास्ट इयरको लागि, माइट हेभ कम आउट अफ ब्लू. तर पहिला चाहिँ मैले असिस्टेन्टको रूपमा काम गर्थेँ. सो लजिस्टिक्स म्यानेज गर्ने मात्र मेरो काम थियो. अनि हाम्रो मेन टिम बिल्डर जो चाहिँ लिडर थियो, उसले चाहिँ हि क्विट. कुन दिन क्विट गऱ्यो भने म ग्रुप लिएर रिजोर्ट जाँदा जाँदै उसले क्विट गरेको न्युज पायो भनेपछि अनि आई वाज जस्ट इन्फर्मड कि अब मैले चाहिँ लिड गर्नुपर्छ. अनि त्यो ग्रुप चाहिँ युथ इनिसिएटिभ भन्ने अर्गनाइजेसनको थियो, वान अफ द टफेस्ट ग्रुप. टफेस्ट किन भन्दाखेरि युज टु हेभ युथ लिडर्स, पोलिटिकल लिडर्स नभइकन आफ्नो एरियामा लिड गरिरहेको फिगरहरूलाई, एकदम यङ पिपल, डाइनामिक पिपल, उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले टिम बिल्डिङ एक्सर्साइजेसहरू गर्नुपर्ने. अनि आई ह्याड नो अप्सन्स बट टु लिड इट. अनि लिड गरिसकेपछि चाहिँ म 2-3 दिनपछि गएँ फिडब्याक लिनलाई. युथ इनिसिएटिभको अफिस गएँ, अनिताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले फिडब्याक केही छ कि अनिताजी भनेर सोधेँ. अनि आई वाज एक्सपेक्टिङ अ फ्यु फिडब्याक्स अफकोर्स. तर उहाँले चाहिँ निकाल्नुभयो 4-5 पेज. भुवनजी आउनु न, बस्नु, म तपाईँलाई नै कुरिरहेको थिएँ, मसँग थुप्रै फिडब्याक छ. त तपाईँले यहाँनिर यसरी बोल्न नहुने, यो बोलेको मिलेन, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो थियो, अनि तपाईँ धेरै अड्किरहनु भएको थियो, तपाईँले बोलिरहेको त्यति कम्युनिकेसन त्यति क्लियर थिएन. अनि के भयो भन्दाखेरि आई वाज लिसनिङ टु 2 थिङ्स एट द सेम टाइम. एउटा चाहिँ अनिताजीको फिडब्याक, नेगेटिभ फिडब्याक अथवा नेगेटिभ नहुनु क्रिटिकल फिडब्याक, अनि अर्को चाहिँ मेरो दिमागको भोइस. सो जति क्रिटिकल फिडब्याक आयो त्यतिकै लाउड मेरो टाउको भोइस पनि भइरहेको थियो कि, दिमागको भोइस. इट इज रियली हार्ड टु
listen to what she was actually saying. And he started becoming very emotional. And it felt like exactly that, mere identity. I'm not a team building facilitator. This is not for me. I should just quit. This is too much. And then she talked about the good sides. तपाईँ चाहिँ एकदम पेसेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, you never lost your temper, त्यति जिस्काउँदा ओर्दाखेरि पनि you kept your cool. अनि suddenly I started having positive emotions in me, हैन? त्यसले गर्दाखेरि धेरै हेल्प भयो. तर इट्स भेरी नेचुरल. मैले भन्न खोजेको के हो नि, इट्स भेरी नेचुरल टु टेक इट एज योर आइडेन्टिटी, राइट? सो आइडेन्टिटीले गर्दाखेरि कन्फिडेन्सलाई पनि इट हर्ट्स. सो कन्फिडेन्स र आइडेन्टिटी इज लाइक पार्ट अफ द सेम कोइन, टु साइड्स अफ द सेम कोइन. अर्को भनेको चाहिँ पोजिटिभ इन्टेन्सन. अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, जब हामीले फिडब्याक पाउँछौँ, वी डोन्ट ट्रस्ट द फिडब्याक गिभन बाई सर्टन पिपल. किन भन्दाखेरि उसको इन्टेन्सन नै राम्रो थिएन, अथवा उसले मलाई तल देखाउन खोजिरहेछ सबैको अगाडि, अथवा काममा चाहिँ उसले मलाई तल बसको अगाडि तल देखाएर आफू अगाडि बढ्न खोजिरहेछ. यो इन्टेन्सन हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ? हाउ डु वी नो? कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई शङ्का छ, कसैले फिडब्याक पाउँदाखेरि मैले पाएको फिडब्याक चाहिँ गलत नियतले पाएको छ भने हाउ डु यु नो? ओके, असम्पसन. हामीले अस्युम गर्छौँ कि त्यो मान्छेले चाहिँ पक्कै पनि मेरो नराम्रो नै चिताएको हुन्छ भने. यो एकदमै सिम्पल टुल हो, जहिले पनि काम गर्छ भन्ने छैन, तर इट्स भेरी इफेक्टिभ सम अफ द टाइम. इट कुड बी द वे दे सेड इट, देयर बडी ल्याङ्ग्वेज, जे पनि हुनसक्छ. तर वाट एभर इट इज, इट्स असम्पसन. हामीले अस्युम गरिरहेको छ कि उसले गरेको इन्टेन्सन चाहिँ नराम्रै इन्टेन्सनले गरेको. अस्युम नै गर्ने हो भने वाइ नट अस्युम पोजिटिभ इन्टेन्सन? नेगेटिभ इन्टेन्सन अथवा इल इन्टेन्सन अस्युम गरेर आफूलाई पनि पेनफुल अनह्याप्पी बनाउनु भन्दा वी जस्ट अस्युम पोजिटिभ इन्टेन्सन, त्यति सानो कुराले पनि अनह्याप्पिनेस हामीले अभोइड गर्न सक्छौँ. And if you're still not satisfied, just ask, I think your intention is bad. मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो. फेरि पनि FBI लगाउन सकिन्छ उसको पछाडि, साइमनको FBI. तर if we're assuming, every time you're assuming, why not assume positive things instead of negative things? ओके, अब चाहिँ अलिकति अब एक्सर्साइज पनि हुन्छ, ग्रुपमा छुट्याएर एक्सर्साइज गर्नु पर्ला. यसपछि चाहिँ अनि यो एक्सर्साइज पछि चाहिँ हामी सानो एउटा ब्रेक लिन्छौँ, 5-10 मिनट्स. कतिजनालाई बाथरुम पनि जानुपर्ने भयो होला, अथवा इफ यु वान्ट टु गेट अ ड्रिङ्क. अर्को हाम्रो टुल भनेको चाहिँ रिफ्रेमिङ हो. रिफ्रेमिङ भनेको चाहिँ इट्स जस्ट, हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ नि त, फ्रेम भनेको इट्स जस्ट अ फ्रेम अफ a window to the world, हैन? अथवा कुनै पिक्चरको फ्रेम, कुनै एउटा पिक्चर हामीले दिमागमा भिजुअलाइज गर्यो भने त्यसको पनि फ्रेम हुनसक्छ. सो वी क्यान युज रिफ्रेमिङ. रिफ्रेमिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मेरो बसले चाहिँ आएर खालि मलाई चाहिँ फिडब्याक दिँदै गर्छ, मेरो कम्युनिकेसन स्किल्स भएन, मेरो के भएन, अरू म जहिले पनि ढिलो आउँछु होला, अथवा मेरो इमेल राइटिङ स्किल्सहरू ठिक छैन, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर कन्स्टेन्टली भनिरहन्छ. तर मेरै साइडमा बसेको मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्दैन. अनि यो भेरी अपसेट, यो कस्तो खालको बस हो, यसले किन मलाई मात्र यसरी स्ट्रेस दिइरहेछ, मेरो मात्र फिडब्याक नेगेटिभ फिडब्याक गरिरहेछ भने. सो हाउ अबाउट रिफ्रेमिङ दिस इन्टु my boss really sees good potential in me. He thinks I'm the only one that can improve. अरूहरूको त इम्प्रुभ गर्ने पोटेन्सियल पनि छैन, त्यही भएर मलाई आएर कन्स्टेन्टली इम्प्रुभ गर भनेर फिडब्याक दिइरहन्छ, किनभने he believes that I can improve.
right? Anyone else can give an example of reframing? कोही अरूले? ओके, श्रीना अनि स्याम्युल जी अथवा श्रीना जो दुवै. ओके, Hello. श्रीना, स्याम्युल जी. ओके, या. Actually, when we go to in the classroom, and sometimes what happens that we say some good things to the student, and they are quite encouraged. Sometimes we feel that if we say little bit negative things to the student, so they are very much against to us. But if we talk to them very positive way, so that way I have found that they change a lot, and they have got the best result also. Absolutely right. Thank you. Okay, Thank you. nice. Thank you. Srina ji. So मैले professionally भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ whenever a feedback comes, I always think it in a positive way. मलाई constructively नै के भन्न खोजिरहेको होला भनेर. अनि so त्यसलाई आफ्नो दिमागमै रिफ्रेम गरेर there might be like reading between the lines हुन्छ नि, negative नै भए पनि there must be something positive about what he did. आफ्नो एक्सन्सहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट गरेर रिफ्रेम. Okay, if your thought is that negative भए पनि रिफ्रेम गर्छु भन्यो भने it's not reframing, किनभने deep inside you know it's negative. Reframing is actually believing what you're telling yourself. मेरो बसले चाहिँ मलाई यो सजेसन दिएको, इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई भनेको, अथवा टिचरले चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ क्वेसन सोधिरहनुको कारण चाहिँ अथवा जहिले पनि के अरे साथीहरूले मसँग मात्र भनौँ न सजेसन्सहरू मागिरहेको भनेको कारण चाहिँ इफ यु थिङ्क देयर इज अ पोजिटिभ साइड टु इट, यु हेभ टु बिलिभ इट. होइन, यो यस्तो खालको असम्सन्सहरू हामी धेरै नै गरिरहेको हुन्छौँ. अघि भर्खर हामीले ट्रस्टको पनि कुरा गऱ्यौँ. अगेन रिफ्रेमिङ भनेको चाहिँ एउटा नेगेटिभ फ्रेमबाट पोजिटिभ फ्रेममा जाने होइन कि एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा जाने. त्यो फ्रेम र यो फ्रेम, एउटा चाहिँ रियल फ्रेम, अर्को चाहिँ अनरियल फ्रेम भन्ने होइन. दुइटै नै फ्रेम हो, डिजाइन्ड ओर क्रिएटेड बाई आवर माइन्ड. Okay, and there's a question that if someone exposes herself or himself to have ill intention, what do we do? अब ill intention भन्ने नै स्योर भइसकेपछि the ball is in your court. त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ हुँदैन, अथवा what actions can you take, यो चाहिँ अप टु यु. अनि यसलाई पनि हामी अलिकति नेक्स्ट उसमा पनि हामीले कभर गर्छौँ. वाट ड्राइभ्स यु टु एक्सन, कसरी चाहिँ एक्सन लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि उ गर्छौँ. अहिले चाहिँ हामी जुन अघि 10 वटा हामीले फिडब्याक्सहरू लेखेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ दुईजनाको टिम बनाएर हामी पठाउँछु तपाईँलाई. रिफ्रेम कसरी गर्न सकिन्छ, कुनै पनि नेगेटिभ फिलिङ्सहरूलाई रिफ्रेम कसरी गर्न सकिन्छ, रिफ्रेम गर्दाखेरिको कस्तो, हाउ डु यु फिल अबाउट इट, होइन. दुईजनाको ग्रुप बनाएर हामीले तपाईँहरूलाई ब्रेकआउट रुममा पठाउँछौँ. अनि एकअर्कासँग सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर गर्नुहोस्. सेयर गर्न नमिल्ने अलि इमोसनल नै फिडब्याक छ भने चाहिँ you can maybe make up something, just discuss ideas of how you can reframe certain situations, and we will meet back in maybe 10 minutes. Right? 10 minutes, have many, all 10, I think we did 10 feedbacks, right? Oh, 10 feedbacks, so we will do all 10 reframings. अनि त्यसपछि we'll come back and then we'll talk some more. त्यसपछि सानो ब्रेकमा पनि गइन्छ होला. सो हाम्रो होस्टले चाहिँ ब्रेकआउट रुम रेडी गरिसक्नु भएको छ होला. अनि इट्स अ ऱ्यान्डम थिङ, कोसँग पेयर अप हुन्छ थाहा छैन. इट्स अ भेरी गुड टाइम टु सोसियलाइज एन्ड अपर्च्युनिटी टु सोसियलाइज विथ समन यु कुड नो, मेबी, आई डोन्ट नो.
ओके एउटा ब्रेकआउट रुममा चाहिँ 3 जना हुन्छ है सो एउटा ब्रेकआउट रुममा 3 जना that includes Bhuvan Dai, you as well, so I cannot edit that. All right, Okay. okay, it just happened. 2. Everyone can start joining. So, हजुर अनिशा जी I had problems. Actually, मेरो partner को मैले बोले के पनि सुनेन के, she was muted. So we could not discuss only. ल ओके I called out her name many times, but she was muted. So Harshita, her name was Harshita. So we could not Okay. discuss anything. Sir. Okay, Anisha ji, have you did you actually reframed any of your? Yes. Okay, how did that make you feel? It was quite awkward in the beginning, but then I think we gelled, after a few minutes. So Okay. it was all right. I just had Mukti ji with me, so Okay, nice. there was just the 2 of us. Ajay. Right. Okay. कोई अरु शेयर गर्न चाहनु? Okay, hi. Oh, we're having such a good time, and it was so less for going for all the 10 thing. That is not fair at all. Oh, It's. But anyway, can I share? Yeah. Sure, please. Yeah. Please. But thank you. I just want to make that actually a positive feedback, because we're enjoying so much learning to reframe our own, feedback. I mean, I had Akriti, and it was amazing, not having met her, but I was able to really connect with her and with her feedback, that we're actually focusing on the negative feedback, because we wanted to reframe those negative feedback we have heard from our family members and others. So I think I would let Akriti speak. Akriti ji. Yes, go ahead, Akriti. Hi everyone, good afternoon. Thank you Bimla ji for setting the platform for me to speak. So Bimla ji and I talked about the fact that we've been called that we're too straightforward. So I think a way to reframe that would be the fact that we don't beat around the bush, we don't waste time in getting to the point. And some people might not find it easy when we just jump to the point, but for some people that would actually save time. So that was one. And the other one was that we're called selfish by some people. But if you reframe it, I think it would mean that we're very focused on our goals, and we're focused and we get what we want. So that's one. And the other one is when someone says we're not listening to them, it would probably mean that maybe we have our own things to do as well. I don't know if that's a good way to reframe it, I'm not sure, but sometimes we need to give time to ourselves too, right? So you cannot always listen to everything that everyone says. So maybe that would mean that we value our opinions as well. Okay, nice. That's all. Yeah, Akriti ji, there's no good or bad way of reframing it. It just means if you're comfortable with it, if you believe it can be true, then it works. Orko saying, Bimala ji said you only worked on negative feedback for reframing. It's a good thing. You don't want to be reframing positive feedbacks into something which is already working for you. So there's no need to reframe positive feedbacks, right? Anyone else wants to share? Hello. Okay, Samuel ji, sure. So
Shall I speak? Yes, please. Yes, sir. Actually, what we had come to the conclusion that first of all, before reforming anybody or reframing anybody, we have to reframe ourselves, our patience, our behavior, our attitude only helps others to observe, to see, to get reflection, and then only it goes. But the thing is that the Absolutely. process is very slow. Yeah. Immediately at once, no miracle is possible. Exactly. Thank you. Yeah, you're welcome. You're absolutely right. So what we're doing is, again, we're giving you a lot of tools. We have quite a few more tools to go. So it doesn't सबै टुलले चाहिँ सबैजनालाई काम गर्छ भन्ने पनि स्योर छैन हैन. So some people will be comfortable with certain tools, some people will be comfortable with something else. कतिपय बेला चाहिँ I've used multiple tools at the same time, किनभने एउटाले अलिकति it makes you feel better and then you use another tool and then you use another tool. Multiple toolsहरू पनि युज गर्ने अप्सन्स हुन्छ. So Samuelji is absolutely right. There's no magic cure to this. Everyone goes through the same process. कति चाँडै त्यो इमोसनल राइडबाट बाहिर निक्लिन सकिन्छ अथवा त्यो साइकलबाट बाहिर निक्लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो. अनि द इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज कति चाँडै निक्लिन्छ भन्ने चाहिँ इन्डिभिजुअल केसेसमा भर पर्दो रहेछ. इट डिफर्स अप टु 3000% रे. कोही चाहिँ एउटै इन्सिडेन्टबाट 10 मिनटमा बाहिर निक्लिन सक्छ भने कसैलाई 1 महिना पनि लाग्न सक्छ हैन. त्यो भएर so everyone is different. Ani what tools and multiple tools, and it's completely up to you. Srinaji wanted to say something. Yeah, since the feedback with you, I wanted to share. More school ma teacher always criticized on my handwriting, and it used to affect me emotionally. I worked hard, and later on, I improved it to a level which was acceptable to say it's a good handwriting one, and it affected on my grade as well. So, to the impact constructively, I think unknowingly reframe I worked on it and took an action for it. So. I can look at it the same way. Like there must be something positive about it. Okay, nice. हामीले श्रीनाजीले भने जस्तै यो खालको टुल्सहरु कतिपय बेला थाहा नपाइकन युज गरेर पनि हुन्छौं. हामीले त्यो स्याल र अमिलो अंगुरको कथा पनि धेरै बच्चामै सुनेको. That's also a kind of reframing. अंगुर भेट्टाइएन अनि त्यसपछि भएको त्यो अमिलो नै त थियो नि भनेर वक अवे गर्नु. त्यो पनि एउटा किसिमको रिफ्रेमिङ नै हो. So we've used quite a lot. हामीले अलिकति सोच्यौं भने we can come up with many more examples. हामीले पर्सनल लाइफमा पनि युज गरेर. So how about we get like 7 minutes break? 10 किन गर्ने भनेर सबैले 10 गरिरहेकै हुन्छ भनेर. अनि also 7 sticks to your brain a little bit. 7 minutes break and then we come back. कसैलाई बाथरुम जानु छ अथवा maybe grab a cup of tea, coffee अथवा कुनै drink and then we meet. Sign out नगर्नुस् है अथवा लग आउट नगर्नुस्. एडमिट गर्नलाई फेरि प्रोसेस हुन्छ. त्यो यतिकै छोडेर meet in 7 minutes. Okay, I have placed the timer, eh? 3, 2, 1, Right. start. Right. Thank you. See you soon. भन्दै नबिला ब्रेकमा नगएर हल्ला गर्नु मिल्दैन नि. जो ब्रेकमा गएको छैन हल्ला गरेर बसौँ न एकछिन. कुरा काटेर बसौँ न टिचरहरुको. Umesh ji, let's do that. I've been missing actually all your jokes. Have you been singing? Not much. सबैजना जानु भएको छ ब्रेकमा. छैन म पनि सुनिरहेको छु. म जान्थे होला. सबभन्दा दुईजना सबभन्दा बढी एनर्जी भएको पोजिटिभ भाइब भएको मान्छेहरु बसेपछि जाने डिसाइड चेन्ज गरे मैले. हैन you have to go because पछि फेरि नपाइएला. फेसिलिटेटरलाई त गाह्रो हो फेरि. I know. Are you guys enjoying this? It's going okay for you guys? Yeah, भन्दै मलाई मज्जाले कन्सेप्टहरु
रिभाइज पनि भइरहेछ प्लस हुन्छ नि कमिङ द सेम कन्सेप्ट फ्रम नेपाली पर्सन भनौँ न यो इङ्ग्लिस आर्टिकलहरूबाट पढ्दाखेरि बुकहरूबाट पढ्दाखेरि अर्कै फिल हुने नि खेर आफ्नै मान्छेले भन्दाखेरि अर्कै फिल हुने क्या सो कनेक्ट गर्न सजिलो हुने रहेछ मलाई अझ फेरि रमाइलो लाग्यो अझ नेपाली मात्र नभइकन अझ डार्क स्किन पनि स्किनको कलर नगरौँ यहाँ कुरा मार्छन् मान्छेहरूले सरी एकदम कलर टाइमिङ हो कलर त्यो क्रसफिटको सिओले राजीनामा दिनु पर्यो नि यस्तै गलत टाइमिङमा जोक भनेर बिचाराले फ्लोइड 19 भनेर भन्दै फ्लोइड 19 भएर खत्तम करियरै ध्वस्त Yeah, I know. That's kind of hard, eh? Yeah, that's kind of hard. अनि सुन्नु न के रे भुवनजी तपाईको नेपाली यति राम्रो कसरी बा यो मैले फर्स्ट टाइम यस्तो कम्प्लिमेन्ट सुने थ्यांक यू बिमलाजी थाहा छैन म जेनरली नेपाली बोल्छु नि त प्र्याक्टिस के भन्नु खोज्नु भयो म बोल्दिन भन्नु खोज्नु भयो के हैन बिमलाजीको सर्कल अलि इंग्लिश स्पिकिङ बढी होला हैन त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ होला किनकि मैले धेरै इंग्लिश बोल्ने भने आफैसँग हो कि अनि सायद लास्ट रिजल्टको ट्रेनिङहरु I think there are all kinds of people coming there. मैले जस्तो अब इन्टरनेशनल स्कुल्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ इंग्लिश गर्छु नत्र चाहिँ म कम्प्लिटली नेपाली नै बोल्छु मेरो यो अहिले पनि मैले जस्तो इट्स प्र्याक्टिसिङ खास भन्ने हुन्छ सो अल माई स्टाफ आर सजेस्टिङ कि अलिकति इंग्लिश नेपाली मिक्स गर्यो भने चाहिँ यु क्यान हुन्छ नि एउटा यंगर ऑडियन्सलाई चाहिँ रिच गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर नत्र चाहिँ आई फिल भेरी कम्फर्टेबल विथ नेपाली बोल्नलाई चाहिँ फेरि नेपालीसँग इंग्लिश बोल्दाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी वियर्ड एकदम के नमिले जस्तो लाग्छ really inspired eh this is very inspiring उमेश भाइ नै भन्छु म त उमेश भाइ हजुर के हुँदैछ त्यो पपकर्न राइटिङ के राइटिङ रे त्यो पहिलाको वर्कसप हुन्थ्यो नि ए हजुर remember I think yeah so what's happening in this workshop nowadays त्यो राइटिङ वर्कसप चाहिँ कलेज भित्रै स्टुडेन्ट र टिचरहरुलाई चाहिँ गरिरहेको छ बाहिर चाहिँ गरिरहेको छैन अहिले बाहिर चाहिँ टिचरहरुलाई फोकस्ड पेडागोजीको मात्र वर्कसप गरिरहेको अहिले दिप्ती म्याम पनि हुनुहुन्छ यहाँ दिप्ती म्याम टन्नै टिचरहरु पनि टन्नै पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ वर्कसपहरुमा आजकल so yeah अमुल पनि थियो बाहिर अमुल पनि टोयलेटमा गयो हजुर how is everything lunch खादैछ के thank you for sending me this and I know a lot of my teachers have joined today हजुर दिप्ती म्याम अलि लाउडर yeah we are on a holiday this week हजुर so some of my teachers and my coordinators could join as well with me so thank you for sending me this flyer that you sent I'm quite excited I'm having a good time भुवन दाइ मैले त्यो शेयर गर्छु भनेर भनेको थिएँ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो प्राइभेट ग्रुप छ क्या टिचर्स एम्पावरिङ टिचर्स भनेर अनि त्यहाँ भित्र शेयर गरेको थिएँ अनि प्रब्लम त्यहाँबाट पनि पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ होला टन्नै प्लस दिप्ती म्यामले नि त्यहीबाट नोटिस लिनु भएको छ इन्फर्मेसन it worked out really well in the end किनभने हामीले चाहिँ we were concerned हामी 30 जना भन्दा माथि चाहिँ जान नखोजेको किनभने 30 जना भन्दा माथि it becomes like interaction एकदमै कम हुन्छ नि त अनि अलि इनइफेक्टिभ होला कि भनेर तर रेजिस्टर गर्ने 40 जना भए पनि इन द एन्ड 25 पार्टिसिपेन्ट्स अथवा 30 पार्टिसिपेन्ट्स कति जना छ इट्स आई थिंक भेरी आइडियल एक्ज्याक्टली व्हाट वी वान्टेड नबिलाजीले चाहिँ खबर गर्नुस् है हामीलाई टाइम भइसकेको छ नि वी क्यान स्टार्ट बाकी छ 1 मिनेट 30 सेकेन्ड्स बाकी छ के खबर यही टाइम भएको टाइम अफ भएको छैन अझ do you remember me who's this कसले बोले I think Bimalaji you have to show me your face
I don't know what happened. Anyways, Nabila ji, did you partner me with Niladri knowingly? No, not at all. It's automatic. मैले खाली because Bhuvandai also, Breakout room ma? I am the host, so Bhuvandai also became the participant. So I just switched him out, and he automatically bow. I have no idea whom we are talking about, by the way. Do you know the person personally? Yeah, we're friends, of course. Oh, okay. Nice. We had a good chit chat. Oh, that's nice. That's nice. Yeah. I was wondering who I'm going to be with, so we didn't have to waste time introducing ourselves. Okay, time's up. Okay, dismiss. Bhuvandai, you can start the session, Dai. Okay, thank you. Well. Okay, welcome back. कतिजना जानु नै भएको थिएन, उहाँहरूलाई पनि फेरि पनि वेलकम के भयो र। ओके, हामीले अब नयाँ टुल चाहिँ ट्राई गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल टुल हो। यो टुल गर्नलाई चाहिँ मलाई एकजना भलिन्टियर चाहियो। म यो यसमा के इन्भल्भ भएको छ भन्छु, अनि भलिन्टियर गर्ने नगर्ने डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली कुनै एउटा इन्सिडेन्ट जहाँ चाहिँ कसैले फिडब्याक दिएको कारणले, त्यो फिडब्याक दिएको कारणले you felt small, के? You felt smaller than people around you. It just made you feel really small. अनि exactly experience share गरिरहनु पर्दैन। तर if you're willing to try, just let me know, and then we could give it a try, and then you can see. And again, we'll just send you to your breakout rooms for 5 minutes. You can try it. यसको राम्रो पार्ट चाहिँ के हो नि, you don't really need to share your experience, your exact feelings with us. Just let me know if anyone's willing to volunteer. एकजनाले हात उठाउनै लानु भएको छ। बिमला जीले यता लेख्नु भएको छ, I would like to volunteer भनेर। Okay, alright, मैले chat। बिमला जी भिडियोमा आउनु पर्यो नि त फेरि। कहाँ हुनुहुन्छ बिमला जी? म बसेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति लाइट। ओके, आई एम हियर, क्यान यु सी मी? एकदमै बिमला जी। I didn't see myself. I didn't see myself, just hold on. But I'm ready. Okay, बिमला जी तपाईको एकदम क्लियर आछ, एकदम भन्नु न। अब मैले त सबैलाई एकदम गोरो चिटिक्कै देखिरहेको छु। Right? Okay, done. Perfect. Okay. Just close your eyes. Mm-hmm. All right, go back to that situation. To din, jun din chahi, you heard that feedback, right? And the feedback le what kind of emotions, key feelings say generate garyo? Try and feel that feeling. Feelings haru recover गर्न अलिकति रिकल गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो राइट तिर तल हेर्यो भने चाहिँ फिलिङ्स इजी टु ब्रिङ ब्याक दैट फिलिङ है। राइट तिर तल हेर्यो भने, राइट तिर माथि हेर्यो भने चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ हैन। राइट तिर तल हेर्यो भने चाहिँ इट्स इजी टु गेट दैट फिलिङ। फिलिङ्सहरु एकताल लिएर आउनुस् हैन, व्हाट यु आर फिलिङ। अनि इफ एनीवन वान्ट्स टु ट्राई फ्रम देयर ओन प्लेस, यु क्यान ट्राई एज वेल। What was happening around you, so visualize पनि गर्नुस्। अनि साउन्ड अरु को थियो त्यहाँ, कस्तो किसिमको साउन्डहरु तपाईले सुनिरहनु भएको थियो। So basically bring back all three aspects of your senses, like visual, auditory, sound, र feeling. Hint है? Okay, once you get there, of the feedback, you're listening to the feedback and you think that feedback is making you small. Right. Now ask yourself, time liera sodnu hola, ask yourself, what else could be true? Instead of just making you small, could there be another truth? What else could be true?
So once you've come up with what else could be true, just give me a nod, don't open your eyes. Okay, again ask yourself what else could be true. There could be another thing that's true. Okay, okay, so basically you have to do this at least 3 or 4 times. What else could be true? What else could be true? So if you can convince your mind that there could be more than 2 truths, 3 truths, then you know there is doubt. As soon as there is a doubt, then there is no belief. So when you talk about belief, belief can only come when there's no presence of doubt. Doubt belief can make a whole. So when you have a belief that something made you small, your belief, like say, if you give it doubt, like there could be one more thing that's not true. There could be that could be true. There could be another thing that could be true. Then you're feeding your mind that what your previous beliefs say, maybe it's not true, right? And makes you, if you go back to the same situation again, त्यो किसिमको negative feeling say, you won't have that negative feeling again. म अहिले फेरि तपाईहरुलाई I'll just give you 5 minutes, breakout room, 2 जना, and you don't have to share your feelings or emotions, just try it out. What else could be true? Your partner को काम चाहिँ खाली मैले अघि गरे जस्तै, go back to the place, recall the sound, recall the feelings and visuals and imagine what was happening around you. Ani त्यसपछि once you get that feeling in place, then you ask what else could be true, what else could be true, at least 3 or 4 times, and then your emotions or feelings discuss nagarikana, how do you feel now? Try and go back to the same feeling again, try and go back to the same event again. कस्तो खालको emotions generate हुन्छ? तपाईको पहिलाको negative emotions हरु चाहिँ it should not exist anymore. So just give it a try. So we'll just give it a very short time, 5 minutes, and then we're back. Nabila ji is already ready with the breakout rooms. Ani 5, 4, 3. Vanda, don't do that, please, because you are also a participant according to the host, so it becomes a bit of trouble. So I have to exchange you out with other participants. All right. One. Okay. So again, एउटा रुममा 3 जना हुनुहुन्छ है, and then go. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. So basically मैले यसको बारेमा चाहिँ अघि काजल जीलाई पनि भनिरहेको थिएँ, हामी our memory र हाम्रो belief चाहिँ is attached, एकदमै गहिरोसँग attached चाहिँ emotion सँग भएको हुन्छ. So anything that impacts us emotionally, we create a belief around it. So belief चाहिँ is what we know to be true. जस्तो religious देखि लिएर musical देखि लिएर के किसिमको beliefs हरु हुन्छ हैन. अनि त्यो belief भने चाहिँ there's only one truth भने जस्तो. So if you can convince your mind that there is a possibility of more than one truth, कुनैमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन. If you can convince your mind there can be more than one truth regarding one event, then the emotional ties or that belief is broken. हैन? हामी सबैजना आइसक्यौं होला है नबिला जी? Yes, आइसकेका छौं. Okay, all right. So let's just move on to something else. मैले 2-4 वटा कुरा सक्का हाल्नु पर्ने छ. 2:30 बजे पनि 2-4 जना लिभ गर्ने भन्नुभएको छ. Okay, the other thing is हामीले माइन्डसेट, हाम्रो माइन्डसेटमा पनि धेरै डिपेन्ड गर्छ हाम्रो फिडब्याक कसरी लिन्छौं भन्ने कुरा. हामी सबैजना बुझेकै अथवा पढेकै कुरा हो फिक्स माइन्डसेट, ग्रोथ माइन्डसेट भनेर. So fixed mindset ho bhani, we will obviously take feedbacks negatively more often. हैन? Fixed mindset भनेको के हो? Fixed mindset भनेको चाहिँ हामी सबैजना छौं हैन? बेला बेलामा कुनै एउटा एरियामा हामी फिक्स माइन्डसेट, कुनै अर्को एरियामा हामी ग्रोथ माइन्डसेट हुन सक्छौं.
त्यस्तो ब्ल्याङ्केट रूपमा म फिक्स माइन्डसेट ग्रोथ माइन्डसेट भनिरहनु पर्दैन, तर इट्स अ गुड थिङ टु किप एन आई अन। फिक्स माइन्डसेट भनेको चाहिँ हामी आफ्नो कमजोरी लुकाउँछौँ ताकि कसैले हामीलाई जज गर्न नसकोस्। कमजोरी देखाउनै परेन। जस्तो म पब्लिक स्पिकिङमा कमजोर छु भने म त्यो अपर्च्युनिटी सकेसम्म अभोइड गर्छु। क्लासमा मेरो विचारमा म अगाडि आएर बोल्न सक्दिनँ भने टिचरले मलाई बोलाउला भनेर म लुकिएर आउँछु, किनभने मेरो फ्ल देख्यो नि मेरो कन्फिडेन्समा आँच आउँछ अथवा मेरो रेपुटेसन बिग्रिन्छ। त्योभन्दा बरु चाहिँ म ट्राई नै गर्दिनँ, म लुकेर बस्छु भन्ने हुन्छ होइन। ग्रोथ माइन्डसेटले त्यसलाई ठ्याक्क अपोजिट के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ माइन्डसेटको मेरो फ्लजहरू भए पनि मलाई फरक परेन। सो इफ आई फेल म यसबाट केही सिक्छु होइन, यसबाट पोजिटिभ केही न केही पाइन्छ भन्ने। सो बेसिकली हामीले फेलियरलाई चाहिँ फिडब्याकको रूपमा लियौँ भने इट्स ग्रोथ माइन्डसेट, सो अथवा पार्ट अफ ग्रोथ माइन्डसेट भनौँ न। सो एभ्री फेलियर इज अ फिडब्याक। जस्तो बच्चा हिँड्न सिक्दैछ, डाङ्ग लड्यो भने बच्चा उठ्छ, नेक्स्ट टाइम मैले अहिले यसरी हिँडेँ, मेरो ब्यालेन्स मिलेन, नेक्स्ट टाइम म अलिकति इम्प्रुभ गर्छु, ऊ अलिकति चेन्ज गर्छ आफ्नो स्टाइललाई, फेरि डाङ्गल लड्छ, फेरि उठ्छ, अनि द्याट वाज अनदर फिडब्याक। मेरो यो फेलियर होइन, मेरो फिडब्याक हो। बच्चाहरूले सोच्नु न, अब त्यो लड्ने 2-4 चोटि लडेपछि म त फेलियर रहेछु भनेर गिभ अप गर्यो भने होइन, इट्स नट गोइङ टु वर्क। त्यही भएर बच्चाहरू चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट लर्नर्स किन भन्छौँ भने उनीहरू बेस्ट पोसिबल ग्रोथ माइन्डसेटमा हुन्छ कि उनीहरू ग्रोथ बाहेक केही पनि सोचेर आउँदैन। अनि फिक्स माइन्डसेटले के हुन्छ, यु डोन्ट गो आउट अफ यर कम्फर्ट जोन। जे सिकेको छ, जे जाने छ त्यही एरियामा मात्र बसिरह्यो, नयाँ कुरा ट्राई नगर्ने। जागिर खाइरहेको छु, अब अहिले तपाईँको लकडाउन भयो, अब म घरमै बस्छु, युट्युब हेरिरहन्छु, अरू कहीँ पनि म प्रस्पेक्ट हेर्दिनँ अहिले, म त्यति नै हो। त्यो बाहेक मलाई अरू केही पनि थाहा छैन, किनभने म अरू ठाउँमा त्यति कन्फिडेन्ट फिल गर्दिनँ। तर अब ग्रोथ माइन्डसेट भनेको चाहिँ लेट्स जस्ट ट्राई समथिङ एल्स। अनि मेरो कन्फिडेन्सको दायरा पनि बढ्दै जान्छ, मेरो जसरी कम्फर्ट जोनको दायरा बढ्दै जान्छ, मेरो कन्फिडेन्सको दायरा पनि बढ्दै जान्छ। सो मोर ओपन टु ट्राई न्यू थिङ्स। अर्को फिक्स माइन्डसेट भनेको चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। रिजल्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो? अब रिजल्ट ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ फेलियर हुने बित्तिकै द्याट्स डिफिट, म हारेँ होइन। फेलियर हुनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अथवा ग्रोथ माइन्डसेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल प्रोसेस ओरिएन्टेड। कसरी प्रोसेस चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाने। मैले यसरी गर्दाखेरि म सक्सेसफुल भइनँ, म अर्को तरिकाले गरेँ भने, अर्को प्रोसेस मैले भनौँ न इम्प्लिमेन्ट गरेँ भने चाहिँ सायद त्यसले मलाई बेटर ठाउँतिर लान्छ। त्यो प्रोसेस पनि सायद सक्सेसफुल नहोला। अनि ग्रोथ माइन्डसेटले के भन्छ, म अर्को तरिका ट्राई गर्छु त्यसो भए होइन। सो दे कुड बी मोर, अझ धेरै धेरै ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स माइन्डसेट्सको इक्जाम्पल्सहरू हुनसक्छ। न यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब सबैजना ग्रोथ माइन्डसेटमा हुनुपर्छ अथवा आफ्नो फिक्स माइन्डसेट छ भने यु हेभ टु फिल ब्याड, त्यो भन्न खोजेको होइन कि। तर एभ्री टाइम यु फिल कि फिडब्याक इज अफेक्टिङ यु, जस्ट चेक यर माइन्डसेट। म कुन माइन्डसेटमा छु अहिले? म ग्रोथ माइन्डसेटमा छु कि फिक्स माइन्डसेटमा छु कि कुन चाहिँ माइन्डसेटमा छु? हामी किनभने हामी वी नो द ट्रुथ। धेरै जसो सिचुएसनमा हामीलाई थाहा छ कि हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु बी इन ग्रोथ माइन्डसेट थाहा छ, तर वी आर यु नो क्रिएचर्स अफ ह्याबिट। हामीले फिक्स माइन्डसेटको ह्याबिट क्रिएट गरे हुन सक्छौँ। तर इफ यु किप चेकिङ, यो माइन्डसेट विल किप चेन्जिङ एज वेल। म कुन चाहिँ माइन्डसेटमा छु, मैले यसरी रियाक्ट गर्नु उचित हो कि होइन, म फिक्स माइन्डसेटमा बसेर रियाक्ट गरिरहेको छु कि मेरो आफ्नै ग्रोथलाई मैले ह्याम्पर गरिरहेको छु कि फिक्स माइन्डसेटमा बसेर सायद म ग्रोथ माइन्डसेटमा जानुपर्छ कि भनेर रिचेक गर्नलाई अथवा चेक गरिरह्यो भने चाहिँ दिस कुड बी अ गुड टुल एज वेल। हामी अर्को चाहिँ टुवर्ड्स र अवे फ्रम है त। यो चाहिँ मैले एनएलपी टुल हो, अघिको पनि एनएलपी टुल नै थियो। अघि भनेको चाहिँ त्यो वाट एल्स कुड बी ट्रु चाहिँ यो पनि एनएलपी टुल्स हो। टुवर्ड्स अ गोल, अवे फ्रम फेलियर, यो दुई किसिमको माइन्डसेट हुन्छ अरे कि। ओके, टुवर्ड्स भने के हो? टुवर्ड्स अ गोल भनेको चाहिँ म
यो ठाउँमा जागिर खाँदा खाँदा वाक्क भइसके, अब म चाहिँ यो ठाउँमा जागिर खान चाहदिनँ, यो भनेको चाहिँ अवे फ्रम अ सिचुएसन भयो, अवे फ्रम, हैन? यु जस्ट वान्ट टु रन अवे फ्रम अ सिचुएसन। टुवर्ड्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि म यो ठाउँमा जागिर खाँदा खाँदा वाक्क भयो नभनिकन आई वान्ट टु बी देयर, म अर्को जागिर खान चाहन्छु, अथवा आई वान्ट टु स्टार्ट अनदर बिजनेस, यो टाइप अफ बिजनेस, हैन? त्यो चाहिँ it opens up possibilities. So one place is where you're running away from a situation, अर्को चाहिँ you're trying to get to your destination. हामी दुई तरिकाले हाम्रो गोल सेट गर्छौं जहिले पनि। हामी एक्सरसाइज गर्ने अथवा फिट हुने अथवा वेट घटाउने गोल्सहरु राखेका हुन्छौं दुईटा तरिकाले। म पछि गएर चाहिँ यस्तो खालको मोटो मान्छे हुन चाहन्न, म पेट लागेको हेर्न चाहन्न, आई जस्ट वान्ट टु अभोइड दैट। त्यो अभोइड गर्नलाई एउटा गोल गरिन्छ, टु अभोइड पेनफुल सिचुएसन, हैन? अर्को गोल के हुन सक्छ नि, आई वान्ट टु बी रियली फिट, हैन? आई वान्ट टु बी सो फिट, म पहाडमाथि दौड्दै जान सकूं, अथवा म एउटा हातले मारुति 800 उचाल्न सकूं, त्यस्तो खालको गोल हुन सक्छ जुन चाहिँ टुवर्ड्स। So what's the difference? के हुन सक्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आएर नबिलाले भन्यो, ओके यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यो प्रब्लम थियो, तपाईले गरिरहेको कम्युनिकेसनमा यो मिलेन, अथवा यु आर नट भेरी क्लियर, भेरी आर्टिकुलेट, अनि एकदम तल हेरिरहनु भएको थियो, बेला बेलामा बोल्दाखेरि पनि गरेर बोलिरा, यो किन त्यस्तो किसिमको बोलिरहेको, यस्तो त राम्रो देखिदैन, मैले अस्ति भर्खर टेड टकमा हेरेको थिएँ, गरेर बोल्नु ठीक हैन भनेर भन्ने फिडब्याक दियो भने। सो इफ आई एम टुवर्ड्स अ गोल, मेरो गोल चाहिँ इफ आई वान्ट टु बी अ रियली गुड प्रेजेन्टर, व्हाट वुड आई थिंक, ओके दिस इज एन अपर्च्युनिटी टु मेक मी बेटर। मेरो गोल त फोकस छ, म आई वान्ट टु बी अ गुड प्रेजेन्टर, सो दिस इज अ गुड फिडब्याक हो। बट इफ यु आर रनिङ अवे, आई डोन्ट वान्ट टु बी a bad presenter. If your goal is not to be a bad presenter, Nabila ko comment le, it will hit my identity. Am I making sense? If I want to be a great presenter, Nabila ko feedback le, it gives me opportunity. Wow, अब मैले चाहिँ यो ठाउँमा इम्प्रुभ गरे भने I can still improve, अनि मेरो गोल सम्म चाहिँ म पुग्नलाई it's a stepping stone. But if my goal is to be not to be a bad presenter, Nabila ko feedback ले चाहिँ it hits my identity. मैले जे हुन्न भनेर चाहथे त्यहीतिर चाहिँ नबिलाले मलाई हिट गरिरहेछ, मलाई ब्याड प्रेजेन्टरै बनाइरहेछ, किनभने इट्स नट वर्किङ। यो फेरि मेरो आइडेन्टिटीमा हिट गर्छ, मेरो कन्फिडेन्समा हिट गर्छ। सो बेसिकली when you have a goal, make sure that, अथवा make sure sounds like a command, and I think I would advise you to have a goal that brings you towards it, अथवा you're driving, it's a destination, right? You're not running away from something. Okay, अहिले समस्याभन्दा बढी हात उठाउने भनेकै श्रीनाजी छ। श्रीनाजी, an example of towards goals? Towards goals. I want to be a good digital marketeer. Okay. यसलाई नै तपाईले यदि away from goal बनाउनु पर्यो भने I don't want I don't want to be unaware of new social media trends. Okay, this is very clear distinction, right? So towards goals, as a simplified रूपमा भन्यो नि, is what you want,
away from goals is what you don't want. So if your goal, I don't want to be this, तपाईको गोलमा त्यस्तो छ भने it's an away from goal. Rather, I would advise you to focus on what you want to be, not what you don't want to be. Bhuvan Samuel ji just raised his hand. Okay, sorry Samuel ji, please unmute गर्नुपर्छ हजुर पहिला. हेलो सर. हजुर. यहाँ यस्तो छ कि पहिला हामी दिल्ली एकेडमी अफ मेडिकल साइन्सेस को क्लास चलाइरहेको थिए काठमाडौँमा. हजुर. उत्तर ढोकामा. अनि त्यो बेलामा भने फेस टु फेस डाक्टर आउनुहुन्थ्यो. हजुर. क्लासेसहरु लिनुहुन्थ्यो हैन. अनि कुनै बेलामा हामी भिडियो पनि युज गर्थे विद्यार्थीलाई सिकाउनलाई. अनि हाम्रो त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मान्छेहरु हुन्थ्यो. कुनै बेलामा डाक्टरहरुले फुर्सद छैन भने अर्को टाइममा आएर पनि सिक्नु हुन्थ्यो. हजुर. त यो जो लकडाउन भयो भने अब हामीले के गर्ने कसरी गर्ने, किनकि पढाइ त हामीले ह्याम्पर गर्नु भएन. त्यो पनि मेडिकलको पढाइ के गर्ने कसो गर्ने. अनि त्यसपछि हामी दिल्ली एकेडमी अफ मेडिकल साइन्स न्यू दिल्लीको डाक्टरसँग सल्लाह गरे. अनि सर त्यो हामीसँग यो अनलाइनको कन्सेप्टै थिएन. हामीसँग ल्याब पनि थिएन. हजुर. अनि पछि हामी उनीहरुको सहयोगबाट अहिले गरेको छु. अनि अहिले हामी क्लासेसहरु चलाइरहेछौँ डेली. अहिले दुईटा क्लास हाम्रो डेली नेपाल मेडिकल काउन्सिल को लाइसेन्स एक्जामिनेसन को लागि प्रिपरेसन को क्लास भइरहेछ. अनि हाम्रो पीजी प्रिपरेसन को क्लास पनि हामी दुईटा लिइरहेछौँ. हजुर. अनि त्यो पनि अनलाइन हुँदाखेरि प्राइसेसमा पनि अलिकति यहाँ कम भएको छ. करिब करिब 50% नै पैसा कम भएको छ अहिले. वाह, नाइस. हजुर. यसले अब म त यसलाई कस्तो लिन्छु भने एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ. म यो लकडाउनलाई नेगेटिभ नलिएर एउटा पोजिटिभ लिइरहेको छु. किनकि यो हामीले एउटा अवसर दिएको छ कि हामी यसरी पनि जान सक्छौँ. Okay, nice. Thank you for inspiring us. Okay, thank you, sir. So basically, your mindset towards or away from धेरै time spend गरिरहदिन. तर if you have a goal that's towards something, it creates curiosity. मेरो goal चाहिँ if I want to be a really good presenter, नबिलाको feedback ले चाहिँ makes me curious. मलाई okay, मैले अलिकति उले भनेको feedbackमा यो सायद true होला, यसलाई अलिकति implement गरे भने मलाई अझ better बनाउँछ कि, किनभने मेरो goal त त्यहाँ हो नि त, अझ अगाडि छ, धेरै अगाडि बढ्नु पर्छ, जसको जतिसुकै feedback आए पनि it's going to move me towards something nice. अर्को tool चाहिँ, again this is a practical tool. यो पनि it can be done in a very short amount of time. You किन use गरिन्छ भन्दाखेरि you're stuck in this negative cycle, हैन? So कसैले feedback दियो अनि you're stuck there, you've tried a few tools and it doesn't work. त्यति बेला चाहिँ यो टुल हामीले युज गर्न सक्छौं. यसलाई चाहिँ हामीले positive emotions flooding भन्छौं. So basically you're flooding yourself with positive emotions. Okay, what is how this is done? I'll give you an example. Let's say you write down, अहिले लेखिहाल्नु पर्दैन, म एक्जाम्पल मात्र दिदैछु. तपाईले 5 वटा आफ्नो प्राउडेस्ट मोमेन्ट लेख्नुहुन्छ, राइट? सो 5 वटा प्राउडेस्ट मोमेन्ट लेखिसकेपछि you close your eyes and each moment you visit त्यो ठाउँमा गएर भनेपछि मैले चाहिँ my proudest moment was maybe भनौँ न फर्स्ट टाइम म चाहिँ साइकल लिएर माथि पुगे शिवपुरी माथि अनि I didn't think I was able to do it. त्यही पनि गरे अनि maybe that's one of my proudest moment भनेपछि म त्यो लेख्छु अनि त्यो मोमेन्टमा पनि जान्छु. म माथि पुग्दाखेरि how did I feel? Exhausted एउटा, I felt really accomplished, achievement, हैन? के चाहिँ फिलिङ थियो, त्यो फिलिङ I will try to revive. अनि if I do it for 5 different moments, what happens is, first thing, it fills us up with loads of positive emotions. It also reminds us कि उसको feedback जतिसुकै negative भए पनि there's still
a lot of things good about it. Vandai? Do this for yourself. So what I'll do, you say फेरि पनि again नबिलाकै टास्कमा आयो. Another 5 minutes. म यो दुवैजनाले चाहिँ दुई जनाको पेयर हुन्छ फेरि पनि. दुवैजनाले प्र्याक्टिस गर्नु भ्याइदैन. I'll give 5 minutes. एकजनाले प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन. जस्तो यदि काजलजीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो 5 वटा प्राउडेस्ट मोमेन्ट लेख्नुभयो, आँखा चिम्लिनुभयो, अनि त्यसपछि भिजिट इच मोमेन्ट एक-एकचोटि भिजिट गर्नुभयो, अनि त्यसको VAK भनेको चाहिँ भिजिट गरेपछि अघिको जस्तै भिजुअलाइजेसनमा जहिले पनि यो भिजुअलाइज, साउन्ड पनि याद गर्नुस्, अनि त्यसपछि फिलिङ, तीनटै कुरा चाहिँ याद गर्नुस्. When you visualize, try to use as much colors as possible, make it bright, एकदम contrast colorsमा focus गर्नुस्. When you listen to the sound like एकदम crisp, आफ्नो सुनिने खालको एकदम शार्प साउन्ड युज गर्नुस्. फिलिङ्स जति सक्दो फिलिङ चाहिँ इन्भोक गर्न ट्राई गर्नुस् हैन. सो अर्को पार्टनरको काम के त, ऊ हेरेर बस्ने हैन कि. अर्को पार्टनरले चाहिँ के नोटिस गर्नु पर्यो नि, जोले चाहिँ फिल गरिरहेछ, भिजुअलाइज गरिरहेछ, उसको बडी ल्याङ्ग्वेजमा के चेन्ज आइरहेछ, उसको अलिकति स्ट्रेटन हुन्छ कि अलिकति क्राउच गर्न थाल्छ कि, फिलिङ्सहरू आउँदाखेरि उसले भिजुअलाइज गर्दाखेरि कस्तो किसिमको चेन्जेस, उसको आँखामा केही चेन्जेस हुन्छ कि, फ्लटरिङ बडी हुन थाल्छ अथवा माउथ एरियामा केही चेन्जेस हुन्छ कि. फर 5 minutes just have a look, notice कि पोजिटिभ चेन्जेस, नेगेटिभ चेन्जेस के हुन्छ. एन्ड देन in 5 minutes we'll be back. अलिकति म त्यसपछि अलिकति रस गर्नेवाला छु, टाइम पनि अलिकति बिस्तारै घट्दैछ. Okay, before we break down हैन दाइ, यो ब्रेकआउट रुममा पठाउनु भन्दा अगाडि हर्षिता जी, आर यु देयर? हर्षिता जी, उहाँ चाहिँ दुईचोटिकै सेसनमा अनअवेलेबल हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको पार्टनर्सहरूले चाहिँ दे ह्याड टु फेस प्रब्लम. सो हर्षिता जी हुनुहुन्न सायद उहाँ चाहिँ. सो आई विल मेक श्योर द्याट शी इज इन आवर यताको रुम. ओके, 5 minutes. आई विल जस्ट सेन्ड ब्रेकआउट रूम्स. 22. Create. Okay. Exchange with Anisha ji, Harshita ji. Okay, ready, huh? My feedback, eh? Constructive feedback. So short भयो के छोटो भयो. मेरो पालो कहिले म त सुनेर मात्रै बस्ने हो, अब्जर्भ गर्ने. अनि दुई दुईवटा सेयर गर्दा पनि मैले 5 वटा नगर, 2टा मात्रै गर भनेको, किनभने यो उमेश भाइले यति धेरै लामो लागिरहेको थियो. And I said, can you stop भनेको only 2. But anyway, it's really fun, but very short time भयो के तीनजनालाई चाहिँ. But thank you. Okay. Yeah. Feedback well taken. हामीले अलिअलि रियलाइज पनि गरिरहेको छौँ, सायद अलिकति सोचेको भन्दा बढी टाइम अरू ठाउँमा स्पेन्ड गर्यो कि भनेर. ओके, सो कतिजनालाई अलिकति चाँडै जानुपर्छ भने भएर पनि म अलिकति यसलाई चाँडै ऱ्यापअप गर्न खोज्छु है त. नेक्स्ट थिङ इज यो इन्टरनल डायलग, अफ कोर्स. सो वेन यु गेट अ फिडब्याक, सरी मैले अब अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि, एनीवन वान्ट्स टु सेयर समथिङ अबाउट द एक्सपिरियन्स नाउ? विमलाजीले जुन छोटो भन्नुभयो नि,
त्यो बाहेक कसैको एक्सपिरियन्स? श्रीना, ओके, अथवा जीवन राणाजी, दुईजना मध्ये एकजना हो, जसले गर्दा पनि हुन्छ। I can go. Okay, Jivanji. Sure. It's been good, I would say. It was really nice. I think it's a different content for me. And I think some of the practices that you gave was amazing, like really going back to the moment, proud, and when you felt real bad, going to the truth, asking, confirming that was that truth or not. I think I've been really learning a lot, I would say. Okay, thank you. What else? I think you did the truth part on the first one. I think that's good. Now you talked about the proud moments, so I'm very happy. I'm proud of what I did. Nice. Okay. I don't know, like it can be a feedback or something like that. I came a little bit later. Actually, it's Bimla Didi who actually invited me in this. Somehow I went to the Google Meet than the Zoom meeting. So there was two people that were trying to talk to each other. And I was like, where are all the people? It's like 12:15, and that was a little bit confusing for me. So if that was clear next time, it would really help. Not just me. I mean, I'm talking to that person too. Thank you, Jivanji. I think this feedback has been taken already. Thank you. Yeah. I think overall, I think I really like it. I think keep on doing it. Your presentation is great. I don't have anything on that. You're very slow, on point, and you're not, blah, blah, blah. You're like giving actions and all that. I think that's very interactive, although it's on a computer. So, hey, thank you. I really thank you, Coach Minapal and Bhuvan Dazo. I'm really been learning a lot. Thank you, Jivanji. Thank you. Srinaji, you wanted to share something? Very rudely, I would just ask you to keep it short. So while I was like me and Akriti ji, while we are in the breakout room, while it's after proudest moment recall while I was to monitor her body language, but because it's a virtually summer, body language खासै याद भइरहेको थिएन क्या मलाई. But I could make out a little bit of smile, and later on when she monitored me, she could see the littlest of detail of me doing a heavy breathing at some point. So I thought that was very impressive. Okay, thank you. Usually saying, of course, you straighten up and you become wider because you're more confident. After the proud moments barema visualize garepachi. Ani the good thing is that our brain cannot tell the difference between what you're feeling right now and imagined or real or so as long as you can create the feelings and the emotions, the brain, let's say, it will take it as true. So that's something that you can use all the time. Anytime you're down, you can use this emotions flooding technique. र अर्को चाहिँ हामीले gratitude journal भन्ने पनि धेरै सुनेका छौं हैन. So something very similar, if you're writing journals, it's always good to add in, I'm proud of what I did this today. किनभने the harshest critique for you is yourself. हामी आफूले आफूलाई forgive गर्न एकदमै गाह्रो मान्छौं अनि सँगसँगै तारिफ गर्नलाई पनि एकदमै कन्जुस्याइ गर्छौं. अरूलाई बरु कम्प्लिमेन्ट्स दिरा हुन्छ, आफूलाई दिरा हुँदैनौ. त्यो पनि you can just add in. अर्को चाहिँ questions, मैले internal dialogue पनि भनेको थिएँ. Questionsहरु चाहिँ we always ask questions. मैले कसैलाई आज पनि ढिलो आयो, what's wrong with you भनेर feedback दिए भने, you always late भन्ने किसिमको feedback दिए भने. So if you ask yourself as a receiver of that feedback, why questionsहरु ask गर्यो भने, you come up with a lot of excuses and a lot of heartache. So what happens when you ask why questions? आज पनि ढिलो आयो भनेर सोध्दाखेरि, if I ask why am I late, म कोही न कोहीलाई दोष दिने खोज्न सक्छु कि. अलि डिफेन्सिभ, it makes you defensive. मेरो आमाले आज पनि मैले भनेको थिएँ उठाइदिनु भनेर उठाइदेन, जहिले पनि उठाइदिने गर्थे, आजै उठाइदेन हैन. अथवा
ट्राफिक जाम थियो, ट्राफिक जाम पनि मेरो कन्ट्रोलमै छैन। सो इन्स्टेड अफ वाइ, अथवा वाइको अर्को के हुन्छ थाहा छ, एकदमै फ्रिक्वेन्टली आउने हि हेट्स मी अथवा सी हेट्स मी। त्यही भएर मलाई जहिले पनि यो फिडब्याक दिइरहन्छ, जहिले पनि नेगेटिभ फिडब्याक गर्छ। सो इफ यु आस्क वाट क्वेसन्स हैन, सो मलाई चाहिँ कसैले भन्यो यु आर अलवेज लेट, इफ आई आस्क माइसेल्फ what can I do about it, it will drive you towards action। यो फिडब्याक पाउने बित्तिकै what can I do to get rid of this situation, भोलि मैले अलार्म लगाउनु पर्छ होला, what can I do about it, आज ट्राफिक जाम भयो, भोलि अलिकति 15 मिनट म अगाडि निक्लिन्छु हैन। always what and how can I improve, those are better questions। यो भन्न खोजे हैन कि हरेक what क्वेशन्सहरु चाहिँ इफेक्टिभ नै हुन्छ भन्ने हैन, हरेक why क्वेशन्स इनइफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हैन, तर जेनरली why क्वेशन्सले चाहिँ it gives you defensive answers, and what questions ले चाहिँ it prods you towards action, and as soon as you are motivated towards action, it gives you positive feelings about feedbacks that you can do something about it, हैन। एक्सन लिने बित्तिकै उसको फिडब्याक जे भए पनि I can improve on it। Okay, so that's one thing I wanted to share, what questions हरु। So last tool, यसलाई चाहिँ हामी थ्रु टाइम भनेर भन्छौँ। न अघि हामीले सुरुमा लेखेका थियौँ आइडेन्टिटी र बिहेभियर। सो आई विल टेल यु स्मल स्टोरी। हामी म नबिलासँगै हामी एनएलपी कोचिङमा गएको थियौँ, अनि हाम्रो यस्तै किसिमको एउटा प्रेजेन्टेसन थियो। अनि प्रेजेन्टेसन अगाडि चाहिँ आई वाज भेरी कन्फिडेन्ट, किनभने मैले अब धेरै ग्रुप्सहरू चलाइ पनि सकेका थिएँ, अनि सो आई वाज नट वरिड अबाउट इट एट अल। तर प्रेजेन्टेसन दिँदा दिँदै मेरो फर्स्ट मिस्टेक डाटामै मिस्टेक भयो, मैले जुन प्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ। अनि अडियन्सबाट ए तिमीले भनेको त डाटा मिलेन भन्यो, अनि स्टार्टेड स्नो बलिङ के। मैले अर्कोले एउटा कमेन्ट गरेँ, अनि आई जस्ट वेन्ट ब्याकवर्ड्स इन्टु दिस रोलर कोस्टर थिङ के, वेयर आई जस्ट वेन्ट ब्ल्याङ्क। ममा केही पनि थिएन, बाँकी थिएन। आई जस्ट वान्टेड द होल थिङ टु स्टप एन्ड, अनि अगेन a lot of negative feelings, okay, this is done, this is the worst thing that could happen, and all that. So त्यसपछि चाहिँ it comes to identity and it comes to behavior. It took me quite a bit of time. मैले त्यतिकै त्यो इन्सिडेन्ट हुने बित्तिकै I bounce back भने, it took me a couple of days. So what was my reflection? One was identity. Identity भनेको चाहिँ I'm always looking to learn, हैन। म जहिले पनि नयाँ कुरा सिक्न खोजिरहेको हुन्छु। अनि मेरो बिहेभियर, त्यो लर्निङको बिहेभियर चाहिँ I always give my 100%. I never give up. मेरो बिहेभियर चाहिँ that's how I look at myself. यसको धेरै एक्जाम्पल्सहरू छ कि। सो दिज आर माई गो टु एक्जाम्पल्स। अहिले म चाहिँ फर्स्ट टाइम साइक्लिङ गर्दाखेरि बुढानीकण्ठबाट माथि मुहान पोखरी जाने बेला फर्स्ट 5 मिनट्समा स्याँ भयो। आई केम ब्याक, अनि त्यो रात चाहिँ आई जस्ट कुडन्ट स्लिप, किनभने मैले त्यो कम्प्लिट गरिनँ दिएको टास्क। सो नेक्स्ट डे म चाहिँ राइड गरिरहेको थिएँ, त्यतिकै थाक्यो, अनि आई वोन्ट गिभ अप। म गिभ अप गर्ने खालको मान्छे नै होइन, म गिभ अप गर्ने खालको मान्छे होइन। आई क्यान डु इट। internal dialogue, okay? That's how मेरो motivation works. So I'm a very internal dialogue person, and it's like self coaching, हैन। त्यो चाहिँ नन स्टप त्यही नै भइरहन्थ्यो। अर्को रक क्लाइम्बिङ, जुन बेला हाम्रो फर्स्ट टाइम ट्रेनिङ भइरहेको थियो, रक क्लाइम्बिङमा पनि हामीले चाहिँ ट्रेन गर्दाखेरि फर्स्टमा लिड क्लाइम्बिङ भन्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ हामी खस्यौँ भने चाहिँ इट्स मोर पेनफुल, किनभने हामी भर्खर सेटअप रोप सेटअप गर्न सिकिरहेको थियौँ, अनि कम्प्लिटली टायर्ड, हातमा कुनै एनर्जी थिएन। तर द थिङ वाज आई क्यान्ट गिभ अप, आई सुडन्ट गिभ अप, आइ एम नट अ गिभ अप पर्सन भनेर, अनि आई ट्राइड माई बेस्ट। अनि लास्टको एन्डमा चाहिँ जहाँ चाहिँ आई वाज completely exhausted, I jumped and tried to hold on to the thing. I fell, हैन। डोरीमा थिएन चाहिँ, तर I didn't think of it that much. पछि सुन्दाखेरि चाहिँ probably not the greatest of thing to do. तर that's my identity, that's my behavior के। अनि so that's very important to have when you're taking feedback. अनि to reflect, right? अनि if you want to just after listening to this, if you want to review your identity and behavior, I'll give you 1 minute.
just review it, change it, and then we'll go and do this last exercise. And it won't be in rooms, we'll just do it right here in front of everyone. कसैले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, च्याटमै सोध्नु भए पनि हुन्छ। मैले भनेको चाहिँ you have your identity र behavior, हामीले जुन फर्स्टमा एक्सरसाइज गरेका थियौं, we're coming back to that. So your identity could be you're a great teacher, म फेरि त्यही नै एक्जाम्पल दिन्छु, अनि your behavior should be your, or could be you're very patient, you're very good with young people, could be something like that. So mine was I'm always learning, I'm a good learner. So my behavior should be keep my 100% in everything I do. Okay, let's start this. यसलाई चाहिँ मैले 2-3 जनाको भनौं न बुकबाट लिएर कम्बाइन गरेको छु। कसैले चाहिँ यसलाई नर्थ स्टार पनि भनेको छ। नर्थ स्टारमा चाहिँ उनीहरूले के भन्छ नि, लाइफ अहिलेको लाइफ चाहिँ इट्स सच अ जंगल अफ इन्फर्मेसन, यति कन्फ्युजिङ छ कि you get lost. YouTube चलास्थे एउटा भिडियो हेर्यो, त्यसले अर्को सजेस्ट गर्छ, अर्को भिडियो हेर्यो, अर्को भिडियो हेर्यो, गर्दा गर्दै you don't know where you're going, you don't know what you wanted, and you always need this north star in life ma. So at the top of your head, if you're lost, you kind of look up, and that will guide you to your destination. The north star ma चाहिँ generally identity behavior मात्र हुँदैन कि, purpose in life, identity, behavior, capabilities, अनि त्यसपछि इन्भाइरोन्मेन्ट, यो 6 वटा लिस्ट हुन्छ, जुनमा चाहिँ मैले यो 2टा मात्र निकाले हो हैन। यो 2टालाई चाहिँ मैले खाली फिडब्याकसँग रिलेट गर्नलाई निकालेर यहाँ टुलको रूपमा युज गरेर हजुरहरुलाई दिन खोजेको। अहिले चाहिँ मलाई फेरि पनि एउटा भलन्टियर चाहियो। ल, कोही भलन्टियरले हात उठाएन भने जहिले पनि एकजनाको नाम आउँछ। Can I ask something? Yes, what was the sixth one? You mentioned behavior, identity, capability, environment, purpose, and the 6th point. Okay, I just might have to write it. Behavior first ma purpose po, अनि त्यसपछि identity, अनि त्यसपछि के आयो, identity पछि behavior, capability, environment, यति नै हजुर। Sorry, 6th point त? Sorry, 6th one. Behavior, identity, capability, environment, purpose. Behavior and purpose, sorry. Purpose, behavior, identity. Yes. Okay, 5 नै हो हजुर। 5, sorry, मैले 6 भनेछु। Thank you. Okay, कोही सर हुनुहुन्छ, नीलाद्री सर हुनुहुन्छ। Okay, Niladri ji. Okay, thank you. Okay, again. कुनै एउटा feedback moment सम्झिनुस् जुनमा चाहिँ you felt bad. I don't want to के भन्ने अब, I don't want to dictate how bad or negative it has to be. Just you felt bad and you reacted inappropriately, अथवा जसरी तपाईले रियाक्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो भन्दा अर्कै तरिकाले रियाक्ट गर्नुभयो। एक्जाम्पलको लागि कसैले मलाई चाहिँ एउटा फिडब्याक दियो,
I got upset अथवा angry अथवा rude अथवा मैले झर्केर बोले त्यस्तो किसिमको कुनै feedback तपाईको दिमागमा छ अहिले? Not exactly, तर yeah, maybe defensive भएको थियो होला सायद. Yeah. Okay. अनि defensive चाहिँ अरूले पनि त्यो they could see it? I assume so. Yes. Okay. All right. Okay, what you need to do is म अहिले चाहिँ तपाईलाई through time भनेर एउटा timeline अगाडि तपाईले imagine गर्नु पर्यो. So there is a timeline in front of you. Right in front of you is your present. है त्यो timeline मा एउटा line नै visually imagine गर्नुस् तपाईको अगाडि चाहिँ एउटा line छ. Right in front of you is your present time. Right? And to your right is your future. Right? And to your left is your past. So your timeline तपाईले visualize गर्दाखेरि what you need to keep in mind is your identity and your behavior. Okay. So in a moment, in a moment I'll ask you to close your eyes and you visualize yourself in your present. भनेपछि तपाईले आफुलाई देखिरहनु भएको छ अगाडि हैन? In your present. Right. Okay. And you're receiving this feedback and you're feeling very defensive. Okay. And you again अघिको जस्तै visualize it. If there's any sound when you receive this feedback, right? Any feelings, everything, it comes to you. Right? Okay, you can feel it now, right? Yes. Yes. Okay. Now transfer all those feelings to the person in front of you, right? You're transferring it to yourself who is standing in front of you. Just hand it over to him. Okay. All right. Now think about your identity and your behavior for a few seconds. What advice would you give yourself who is standing right in front of you in your present? What advice would you give regarding how he or she should, or you should react? Sorry. I think one advice that I would like to give the present person is listen attentively without clouding your judgment with assumptions. Okay. When I look back into my past, maybe I was assuming that the person in front of me or the group of people that were there in front of me had certain assumptions with which they had come to me and I became defensive. Okay. If I had listened with a much more open mind and a heart, I think the situation could have been different. Okay, nice. Nice, thank you, Niladriji. So basically the idea is if you can visualize yourself as someone standing in front of you, you take the emotions away from it. You can look at yourself acting, I don't know, as a third person almost, and if you keep your identity and behavior in mind, like who you identify yourself as and how you should behave, it's easier to give feedback to yourself. It's easier to give suggestions to yourself. This is how you should react. You're overreacting, or यति साह्रो चाहिँ रियाक्ट गरिहाल्नु पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ it's easier to suggest yourself, right? Make suggestions. Should we try this one time, or are we running out of time? What does the host say? We can try. It's 2:40 at the moment, right? Okay. बिमलाजी हुनुहुन्छ, बिमलाजीलाई धेरै टाइम दिनुपर्छ फेरि. Okay, let's give it a try. It's like खासै धेरै टाइम लाग्दैन पनि, तर you have to be very clear about your identity and your behavior. So when you try it again next yourself,
make sure that your list of identities and your list of behaviors extensive. अलि लामै लिस्ट हुनु पर्यो कि you know तपाईको क्यारेक्टर कस्तो हुनु पर्यो, बिहेभियर कस्तो हुनु पर्यो, कुन सिचुएसनमा कसरी बिहेभ गर्ने, अथवा यु भेरी ओपन माइन्डेड भन्यो भने you can always recheck, are you being open minded here भन्ने कुरा चाहिँ it's easy to check, right? So we'll give you 7 minutes, अघि 5 minutes गर्दाखेरि सबैजना खुसी हुनु भएको थिएन. We'll just okay, हाम्रो होस्ट रेडी हुनुहुन्छ? Okay, so everyone is clear? यसमा चाहिँ तपाईहरुले सोचिरहनु भएको हुन सक्छ कि why is past and future there भनेर. So past and future भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो automatically when you have a timeline of past and future in front of you, you're looking at your whole life in one go. If you add identity and behavior to the mix, तपाईले चाहिँ how तपाईको life कहाँबाट आइराछ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ र where do you want to go, अहिलेको रियाक्सन, अहिले जसरी तपाईले रियाक्ट गरिरहनु भएको छ त्यसले तपाईको आइडेन्टिटीलाई फुलफिल गर्छ त, तपाईको गोललाई फुलफिल गर्छ त. यो बिहेभियरले does it really help you go where you want to go भन्ने कुरा चाहिँ it brings everything together in that sense, right? Dipti and Jeevan ji are leaving, so I need to again reshuffle. Sorry. कसैलाई क्वेशन छ यसमा? उमेशी फेरि के गरिरहेको छु म, फेरि यो इन्टरनेट तलमाथि हुँदाखेरि I slightly missed the instruction. Okay, so basically you have a timeline in front of you, right? To your right is your future, to your left is your past, right in front of you is your present. So basically you're visualizing a moment where you're receiving this feedback, right? तर तपाई चाहिँ you're standing in front of you in your present. Okay, still making sense, right? Umeshi, तपाई अगाडि आफ्नो प्रेजेन्टमा उभिरहनु भएको छ, you're outside but you're still visualizing, अनि फिलिङ्सहरु यो अघिको जस्तै VAK visual auditory र feelingsहरु चाहिँ you bring it in and you hand it over to yourself in front of you. Okay, so त्यति गरिसकेपछि चाहिँ once you've handed over all your feelings, you look at your identity and your behavior. So you have your past, your present and your future. अहिले जुन सिचुएसनमा तपाईले जसरी रियाक्ट गरिरहनु भएको छ, is it in accordance to your identity, your behavior? Does it support your identity? Does it support your goal, your whole journey to your destination? Does it help? And then you think about it and then give suggestions to yourself who is standing right in front of you and say, well, if this is what you keep doing, this will happen. So I suggest you do something like this so that it fulfills, it's in line with your identity, and your identity requires this behavior is not working. Okay, so we'll give how many minutes you said? 7 minutes. We are giving you 7 minutes, and I'm breaking you out in the room, Zaina. If there is any problem, let me know. Come out and you can tell me later. I think Arshita ji is not there, so we have. Yeah, that is sorted. I have sorted that out. Right. Thank you so much, sir. It was really, I really enjoyed talking to you, sir. Thank you. Absolutely. Same here. Take care. Yes, sir. Thank you. Okay. अब चाहिँ हामी wrap up गर्ने टाइमतिर आउँदैछौँ, अनि it's a good goal to have कि जति टाइम भनिएको छ त्यतिमा सिद्ध्यायो भने सबैजना relatively happy जान्छन् भन्ने philosophy हो. Okay, the last tool, through time tool भनेर मैले जुन भनेको छु, अथवा मैले चाहिँ त्यसलाई नर्थ स्टारकै रूपमा लिन्छु, ध्रुव तारा जस्तो गाइड्स मी. मलाई चाहिँ यो सबभन्दा बढी इफेक्टिभ लाग्छ, किन भन्दाखेरि if I question myself, यदि मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ
if I'm a good leader भन्ने मेरो आइडेन्टिटी छ भने I have to lead by examples हैन कहीँ मलाई फिडब्याक आयो भने I have to lead by examples, I have to do this, I have to do this. त्यो आइडेन्टिटी इज टु इम्पोर्टेन्ट फर मी र त्यो आइडेन्टिटी हजुरहरूलाई पनि यदि अनेस्टली लेख्ने हो नि इट विल बी इम्पोर्टेन्ट फर यु गाइज एज वेल अलिकति टाइम लिएर लेख्नुभयो भने दिस विल बी अ भेरी भेरी युजफुल टुल टु गेट आउट अफ दिस रट मैले क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो टुल चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि फिडब्याक माग्नु पनि एकदमै जरुरी छ समटाइम्स वी आर सराउन्डेड बाई पिपल हु अलवेज से गुड थिङ्स टु अस अनि if you're like a CEO of a company, everyone says you're really nice, your communication skills really nice. They don't know how to give feedback. Feedback भयो भने मेरो जागिरै जाने हो कि अथवा तलब घट्ने हो कि they don't know हैन अनि त्यति बेला चाहिँ I've learned this tool कि suppose I gave a presentation and then I ask, okay, what is one thing I can improve on my presentation? So it takes away the defensiveness out of this. अब जसले चाहिँ feedback दिँदैछ उसले पनि it's on the positive side अनि you don't have to be defensive about this and it works really well. What's one thing? And you don't give them open unlimited, just give me feedbacks. If you have a staff that has been working you for 5 or 6 years, उसले त एउटा किताबै लेखिसक्यो होला what I don't like about उसमा हैन अनि they'll just give you अघि उमेशजीले भने जस्तै unwanted unrequired feedbacksहरु अनि त्यो necessary छैन किनभने त्यो feedbacksहरुमा feedback giver को पनि a lot of emotions involved त्यो that's not going to be useful. So if you want to keep it useful, keep it simple, give me one thing that I can improve to make this experience better. चाहे त्यो meeting मा होस् चाहे त्यो presentation मा होस् and it just brings out such positive feelings and emotions on both sides. It becomes giver लाई पनि एकदम राम्रो हुन्छ receiver लाई पनि there's no hard feelings, nothing negative, right? Okay, I'll just like to summarize what we've done today. One is that receiver is usually in charge of feedback conversations, right? And feedback, like say, if you look at it as a judgment of your identity, it becomes really hard. And it's easier to assume that the feedback giver has positive intention because why assume ill intention? It doesn't help. And you can always reframe situations so that it's in your best interest, mental health wise. And what else could it mean? Is a very effective, simple tool. Your tool saying your feedback sambandhi matra haina, any belief. You can use it anywhere and it works just like that. एकदमै सजिलोसँग काम गर्छ. अर्को भनेको growth mindset. Growth mindset is always helpful to have. Always check with yourself. Growth mindset बाट म काम गरिरहेको छु कि fixed mindset बाट काम गरिरहेको छु. It's good to check with yourself. And when you have towards goals, it makes you curious. It makes you more open to feedback. It makes you open to learning new things. As long as you have a towards goal mindset, towards goal. And positive emotions flooding is very important, or it can be very useful when you're feeling really negative about feedbacks. Emotional cycle बाट निक्लिन सकिरहेको छैन, constantly you're having negative feelings. Flooding गर्यो भने it gives you a lot of confidence, and then once you have a lot of confidence and a lot of positive emotions, and then you can look at the feedback in a positive way. What questions? Very important. Always try and avoid why questions. Why questions usually make us defensive. What questions will lead or drive us towards action? If you can view yourself on a timeline and then relate that to your identity and behavior, it's easy to give suggestions to yourself as a third person. जहिले पनि third position बाट चाहिँ अथवा second position बाट आफूलाई हेर्न ट्राई गर्नुस्. त्यो गर्यो भने आफ्नो इमोसन जुन इमोसनली बायस भएर कहिलेकाहीँ जजमेन्ट गरेर या हुन्छ अर्काको फिडब्याकलाई त्यसलाई त्यति इमोसनली भएर अथवा नभइकन पनि गर्न सकिन्छ. If you just step out of yourself and you look at
yourself and your bigger picture. Bigger picture भनेको चाहिँ your past, your present, your future, your identity, your behavior, सबै कुरालाई लिएर आएर how are you supposed to behave? How do you expect yourself to behave? What are your expectations? भन्यो भने it becomes easier. And that's the wrap from me. अनि कुनै questions गर्नलाई अझ energy छ भने अथवा suggestions को लागि suggestions I would like you to will ask you for suggestions. अलि इमेलमै लेखेर पठाउनु भयो पनि हुन्छ किनभने धेरै जनाले छोडी पनि सक्नुभयो. Maybe we can come up with a feedback format somehow, make it easier for you guys instead of writing paragraphs and paragraphs. Bhuvan, thank you so much. मलाई एउटा सानो इन्सिडेन्ट मात्र or मेरो एक्सपिरियन्स मात्र एड गर्न चाहेको यो लास्ट टुल हजुरले शेयर गर्नु भएकोमा. Can I do that for a couple of minutes? Sure, absolutely. Yeah. So as a teacher, one of my biggest fear is student feedback. अनि usually student feedback हामीले त्यो Likert scale मा 1 2 3 4 5 को स्केल मा हुन्छ नि how was the class 1 2 3 4 5 को स्केल मा त्यस्तो खालको हामीले गुगल फर्महरु बनाएर फिडब्याक शेयर गर्न लाउँथ्यौं. युजुअली हुन्छ नि त्यो एकदम एब्स्ट्र्याक्ट खालको फिडब्याकहरु मात्र आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I was also reading the same book by Sheila Hin. One of the things she suggested was, if you just simply say any questions, people will not have any questions. Or any feedback, people will not have any feedback. But if you become very, very intentional about asking the feedback, and so what is one action I'm doing or not doing in the classroom that is helping you improve your learning? Questions for them and say much better feedback. And I ask this question middle of the session or end of the session. My students are like, so what action I'm doing or not doing in the class that is helping you or not helping you become better? And so I get amazing feedback. Nice. Feedback and I can see the clarity or things I can act on. It was a good class or it was a bad class one. And I don't know what does that mean. Good class one, bad class one. Exactly. But if the students say, हजुरले त्यो slide change गर्ने बेलामा transition use गर्नु भएन, transition use गर्नु भए अलिकति smooth हुन्थ्यो होला भन्ने खालको जब feedback आउँछ नि, that's okay. Now I can act on that feedback. So the question you ask while asking for feedback एकदमै important रहेछ भनेर सिकेको छु त्यो चाहिँ. So just wanted to share with everyone here and हजुरलाई पनि. Thank you. Thank you so much, Mercy. Yeah. हामी पनि युज गर्छौं त्यो. I have a question. Please, Akriti ji. Okay, so you avoid why questions and you ask what भनेर भन्नुभयो नि. Can you give me an example? I don't think I got it. Okay. मैले एक्जाम्पल को रूपमा के दिन सकिन्छ मैले आफैलाई भएको कुरा जस्तो भनौं मैले अघि पनि भनेको थिए. सो I bombed my presentation मेरो ट्रेनिङमा. So if I ask myself what questions, why questions, what will happen is I will come up with excuses. के why भन्दाखेरि मलाई प्रिपरेसन गर्ने टाइमै दिएको थिएन हैन, अथवा मलाई एकदम शॉर्ट पिरियडमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, अथवा मलाई जुन किसिमले ट्रेनरले ट्रेन गरिरहेको थियो इनफ थिएन भन्ने एक्सक्युजेसहरु आउँछ. सो व्हाट क्वेशन्स वुड बी व्हाट क्यान आई डू अबाउट इट नाउ हैन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके फ्रम नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर मोर. आई वाज वीक on the content हैन. I was maybe I was just hoping my presentation skills would take me through. मैले कन्टेन्टमा त्यति ध्यान दिन हैन. So what questions will ask you, force you to self reflect and take actions, okay? Whereas why questions say it just opens you to excuses, right? So when you get feedback, what happens is you're deciding too soon. First कुरा चाहिँ एउटा feedback पाउने बित्तिकै if you don't have to make any changes, आफ्नै comfort zone मा बसेर के पनि गर्न पाएन भने सबभन्दा सजिलो भनेपछि you're looking for excuses to
त्यो फिडब्याक काम नलाग्ने हो भन्ने यति प्रयास गरिरहनु भएको हुन्छ कि ताकि यु डोन्ट ह्याभ टु टेक एक्सन्स हैन अनि वाइ क्वेसन्सले चाहिँ इट जस्ट ब्रिङ्स अप मोर एक्सक्युजेस एन्ड देन यु जस्ट थिङ्क ओके मेरो गल्ती होइन कोही अरूलेको कारणले चाहिँ यस्तो भएको सो वाट क्वेसन्स जस्ट प्रम्प्ट्स यु टुवर्ड्स एक्सन भन्न खोजेको आकृतिजी Okay, thank you so much. यु वेलकम One day Niladri sir has raised his hand, so. Okay, Sir, sorry, sir. Sorry, आफैले अनम्युट गर्दा हुन्छ ल I didn't mean to. So sorry. Accidentally भयो होला. What I wanted to say was maybe yeah, just thank you. I've made some notes, हैन? Notes of the session. अनि त्यो नोट्सहरु म हजुरलाई पठाइदिन्छु. Maybe you can just give me feedback on the notes. That'll be really quite a big thing for me. यो जस्तो विन सिचुएसन के हुन सक्छ I'm really bad at notes हैन मैले नोट्सहरु नबनाइकन एकदम स्क्रिबल गरेर काम गर्ने बानी के अनि I लुज नोट्स अनि कहिलेकाहीँ नबिलालाई रिक्वेस्ट गर्छु नोट्स बनाउनलाई सो इट्स अ विन सिचुएसन स्योर I'll get a free note and then I'll give you feedback. Absolutely. Sure. Thank you so much. All right, guys, you'll get your, I think some of you would like certificates. Ani हामी certificates will provide digitally. I think it will be emailed to you guys in a few days, a couple of days time. Other questions छैन भने चाहिँ I would like to thank all of you. Thank you so much for your patience. एकदमै लामो सेसन थियो. And I hope you had a good time. And we'll ask you for feedback soon. Okay, thank you. Hi, Umesh, thank you for the suggestion on feedback form. Bye. Sure. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Diksha ji. You too. Thank you, Shrina, Amit, Anil ji. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, everyone. Yes. म चाहिँ मेसेज हेर्दै थ्यांक यू भनिरा थ्यांक यू निलाद्री सर सरको नाम चाहिँ युनिक रहेछ